Hello, guys. Good evening to all of you. Welcome to my vlog. फाइनाली मो ऑफिस रो आसिक घर पहुँची गली। बहुत टाण लगुच आसला बेले वर्षा भी होता तो चलते बैग रखीदे कि आगे फ्रेश हो जावा। फीलिंग फ्रेश ठाकुर को टिके नमस्कार करके किछि भोक भी जोर से लगलानी तो किछि गोटे बने की खाइबा। प्रथम ठाकुर को मुंडिया मारिक पड़े आसे। हम बहुत जोर से भोक तो कौन खाइबा फ्रिज रे कौन अछि। गोटे इंटरेस्टिंग कथा जानते केकटा मो बर्थडे रे आसला जून रे एका तो मुझे खाइबी सरुनी ता डेट भी एक्सपायर हो जीवन सरुनी फ्रिज अच्छे। आज वर्षा पाग देची मुड़ी अच्छी टिके आलू चप बनेबा खाइबा। जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। किछि समय परे देखंतु मु कौन प्रिपरेशन करछि। आलू चप बनाया कि मु आलू बॉईल कर नेछि किछि पियाज काटी देछि छोट छोट करी तापाई मो मसला रसुण नहीं कि रसुण आउ कंचा लंका को छोट छोट कर काटी नहीं आउ अल्प टिके अदा। तो आम अदा रसुण को टिके टिके क्रश करना ठीक अच्छे। देखो मो अदाटा फर्स्ट क्रश कर नहीं आम से रसुण पकई नवा। अदा रसुण मिसेक कले से छिड़की पड़े से फर्स्ट अदाटा करदेली क्रश तापर रसुण करना। यहाँ माने बनवा एक्चुअली आलू चप घरे बन खाइबाटा बहुत इजी एते भी डिफिकल्ट नहीं। खाली आलूटा बॉईल कले काम शेष। ऑफिस रू कि कौट कम आसे कि घरे बनवाटा टे टायर्ड लगे से कि आम मैंने प्राय बनवाई ट्राए करूना बाहर कि खाईदू। तो किसी प्लान नथला जो तो भोक लगे कि आन नी भाविले कि रूमटा टे बन वर्षा पागे आगे मुड़ी सहित खाई चलो रसुणटा भी सीख ना। अदा रसुण डन क्रश होगला। चलतु प्रिपरेशन करवा मसला। मो गैस रे कड़े बसई नहीं तेल देदेबा। तेल गरम होगला आम काटिक रखी पियाज देदेबा। काटिक रखी कंचा लंका भी देदेबा। टे फ्राए कर नवा। पियाजटा टे फ्राए है भितर आम कौन करवा ना आलू को टे स्माश करनवा। आलूटा अच्छे देखो हाथ में स्माश करनवा। ये भाव में दरदरा करेंगे मैंने बेस गुंड गुंड करेंगे एमती हल्का हल्का हाथ से एमती स्माश करनवा बस। पियाजटा जस्ट कलर चेंज है पर्यंत आम फ्राए करवा कारण पियाजटा टे पाटी को लगुव बेस फ्राए ना टे बेस भल लगे टेस्टा। तो देखो तो पियाज कलर चेंज हो गलानी आम ए अदा रसुण छेचिक रखी से आड कर भलसे टे फ्राए करना। अदा रसुण टे स्मेलटा जावा पर्यंत फ्राए करना। तो मुझे पानी आड करदेवी जीवाई। मुझे से किसी हलदी आड करना मुझे किसी चिली फ्लेक्स आड करुँची।
এটা অপସନାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ ମୁଁ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମସଲାଟା ବି ସିଝିଗଲାଣି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ସ୍ମାସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଚକଟିକି ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଟର ଟିକେ ଆଗୁଆ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କରିବେ ମଟର ଟିକେ ଭିଜେଇକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ଭୋକ ଲାଗିଲା ବନେଇଲି ମଟର ନାହିଁ ତ ମୋତେ ଟିକେ ସଲ୍ଟେଡ୍ ପିନଟ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ ଥାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀରାମ୍ସର 5 ଟଙ୍କା ବାଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ଅଛି ତ ଏଇ ସଲ୍ଟେଡ୍ ପିନଟ୍ଟା ଏଇଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଚପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁକି ଆମର ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା এটা ପୁରା ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁକି ବସାଇ ନେବା ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସିଂକୁ ଯିବା ତେଲ ଗରମ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିନେବି ବେସନ ଦୋକାନରୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ବେସନ ନେବେ ତ ମୁଁ ନେଇଗଲି ବେସନ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବି କାରଣ ପୁରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲୁଣ ଅଛି ତ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ତେବେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ଚପ୍ ବନେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁ ଚପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ହଁ ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଆଳୁ ଚପ୍ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ଚା ବି ବସେଇ ଦେଇଛି ଚା ବି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି ତ ଆଳୁ ଚପ୍ ପୁଣି ସହିତ ଟିକେ ଚା ହେଇଗଲେ ଚା ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଚलो ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୁଁ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ସିରିୟସଲି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଳୁ ଚପ୍ଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଖାଇବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯଦି এই ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ